may dat... Dismount, Flesha, dismount. Oh, dismount na ako. Ay, si Flesha tuloy. Sana dad? Andito pa. Andito. Sa loob. Tabi na mage, tabi na mage. Takbo. Huwag kayo magbabad dun sa kuryente. Yan, patayin nyo. Puking ina niyan. Patay ang animal. Gago ka, ha? Bobo ka. Question mark nyo. Pag, ayan nyo na. Tara na, labas na. Nakalakad, nakawak ako. Nakawak. Ayun, papuntang roads, northeast. Road siya, northeast. Dismount yan. Pag pumasok ng roads, kapag Ano, layo. Ayun, nice one. Dismounted guys. Patay na. Ay, boy pa. Yun. Pass loader siya? Tumatakbo na? check. Tumatakbo na siya agad. Cut nyo kagad siya din. Pumiting na ako. May mata kayo? Magdeden lang yan, Guys, meron dito treasure Kila. Nice one. Ano ba talaga? 1 HP, 1 HP. Guys, balik kayo may chest dito spring. Sige. Yung spring. 44 seconds. Meron din dun sa kabila 40 Meron seconds. din. Wala, Let's go. Nakahagwal. Unping. May bubble pa. Changing to healer. Wala nang bubble. No more bubble. Okay. Sa low ground siya. May low ground. Uy, nice dismount. Baka garot yan. Nahit ako, nice. Saka Panatan mo. hindi na Nagit yan. Nice one. Nakapasok. Ayan, dead cave. Nakaka-dead keep yun. Yung ba doon? Ayun Ayun. Nice one. Nice. Imbinaw, yellow. Putang ina, hindi ko na yung nice one. Ay gagi, dito mama. Putik niya, kala ko tumama na. Nice, hindi na ganon. Yun lang. Hindi makakapag din. Hindi, makuha yan yan. Makuha yan ni Frost. Uy, combat. Nice one. Wala ka nang magagawa, boy. Sumuko ka na. Accept na duel. Pag may chocolate palagay na paiwan. Andiyan naman pala si Garot. Wag na. Shit! Pumasok. Terry, payatan Terry. Wag ingatan nyo lang yung ingatan nyo lang yung... May healer tayo Ayan. Healer na. Sabi niyo pa madidismount yung isang Madismount ka, Garot. Isang player mount up lang. Direction pa. Palabas ata. Umikot lang dito. Baka nag-bait yan, Madidismount na, madidismount na. Very low na. Madidismount na, madidismount. Nagano yan, nagpa-point for yan. Dismounted? Di pa. Low na. Na-poison ko. Nice, dismounted. Dismounted na. Na-purge ko. Dismounted na. Dismounted na. Sige. Sa red. Denja. Ano ganyan? Rescue station? Labas ka na, Poton. Uy, 7M. Easy. Wala na Ako din, guys. pull Bumalik, nag-zone dito, si Sand Plane. Sige. Di nag-zone. Nag-zone na. Advance, Garot. Advance ka na, ako mamata. Adit camping. Going northeast. Committing. Going southwest, guys. Garot. May Sige. shield pa. North pa din ako May shield. Wala na shield. Sige, ito. Papunta yata dyan sa'yo.
Guys, out na dyan yung ano. Wala nang pupunta dyan. Saba. Gigay ko muna. Patay ang yupak. 700k? Not bad. Egg, kunin ko na egg. Uy, akin yung itlog. Nakuha ko yung egg. Akin yung itlog mo. Mag-northeast ba tayo? Ah, northeast. Oh may naka-spread muna, ikot lang muna. Dito sa north. Minsan meron dito sa north eh. Bakit? Nakukulit ako. Gusto niya ata kunin yung sa quicksands. Sabi ko may maraming gold at post, may serve. Northeast na, northeast. Tara, Meron. sabi sa'yo eh, north. Sabihin ba Ingat, ko? Hindi. Paano? Pa-west. Pa-northwest. Rowa yata punta niyan. Paabang sa rowa. Likod ako, nasa likod ako ah. Sa Hindi likod ko mo na ako, bang... ah. Ina? Sa taas? Ay, public. Public kami yan, di ba? Go. Basta may naka-dismount lang, mauna ka mag-dismount. May isa tayo sa kabilang zone. Ito, good. Meron din dito. Mixed one. Magkano yan? 1.1. Kunin ba? Hindi, patay mo na to. Ito yung Okay, bros. okay, patay nyo na yan. Yung bros. Pailang ko. No guild din. No guild din ah. Yung bros, nakita mo yung bros? Uli mo ko doon. Uli ni Purge ko Kotan. yan, na-purge ko na yan. Nasaan ping? Okay. 780k. Ito discounted. Yan. Sige, next. Wala na siyang envy na purge ko envy. Priory? Dito na kami sa PC. Ng Pinbanes. Ay, shit. Kabilang daan pala ako. Sige. Dito ako. Ito. Ay, butak ino mo. Ay, na-purge ko yan. Nice one. Nice one. Nice purge. Eat gather. Tayo lang. Akin. Fuck! May Nice 3M. 3M. Napakahusay. Ako, Alin na. Jawa. Yung account ko nasa ano lang, content yun. na siya, ano? BBP? Kanina? Kanina. Ere Na naman full mga wipe ng, may ng diba? Dada Alliance. Tangina. 30 plus yun eh. Tapos ano pa, 3 fronts. So, nirap-rap around lang. Aray ko. Bukas ulit. Okay lang yan, princess. Rank 1 Ay, like mo lang. Ulo. Ngayon ko lang nakita yung chat nyo. Nag-ping pala kayo mga 12 AM. Ano po content nyo? Tatado mo rin. Ay. May loot ba kayo? Ako Ay, meron. gago ready check. Ako meron.